criminals most wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए आपस की रंजिशें, स्कूल के सामने उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जब जुल्म तशद्दुद का रूप धार गईं। tiene मेरे पुत्र को। इस पूरी दास्तान जुर्म के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा हैं? जफर नामी शख्स ने तकरीबन 2 साल पहले लव मैरिज की थी। कि जिस तरह हमने डिस्कस किया था ना, उसको उन टेरिटरी में सब लेके आ जाओ। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, कैसे हैं आप? ठीक है, वेरी नाइस। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मैं आपसे कांटेक्ट करता हूं फिर। जी, पूरे 30 मिनट्स के बाद मैं आपसे कांटेक्ट करता हूं। ओके जी जी, आप इनको फिदा को सारी डिटेल बता दीजिएगा ताकि ये मैनेज कर लें, उस तरह बात कर लो। तो मैं ये बता रहा था कि देखो, अब हम जिस तरह ये सारा केस हमने डिटेक्ट किया है, इस केस को डिटेक्शन के साथ साथ हमें ये करना है कि खुदा न खास्ता ऐसे वाक़यात अल्लाह ना करे कि दोबारा कभी हों। वेल डन, बहुत ज़बरदस्त बात है, वेल डन। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, सबसे पहले हमेशा ही की तरह हम आपको इस लम्हे ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार हुए वो हैं 207। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये केसेस हैं 311। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर-ए-आम पर आने वाले केसेस 16 हैं। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये मामलात रहे 9322। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद शुमार। और इसके बाद हम आपको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, आज की जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो जुनूबी पंजाब के इलाके रहीम यार खां से है। रहीम यार खां में एक होने वाला ऐसा अलमनाक वाक़या, एक ऐसी दर्दंगेज़ हकीकत कि जिसे देखकर और सुनकर आप यकीन मानिए हम और हमारी पूरी टीम हैरान और परेशान रह गई कि आखिर आज के इस मुआशरे में ये सब कुछ क्या हो रहा है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी दास्तान कि जो बरसों बीत जाने के बावजूद नफरतों के अलाव की मानंद सुलगती रही और आखिरकार ये नफरतें इंतहाई जुल्म तशद्दुद में तब्दील हो गईं।
नाजरीन, हम आप तमाम दोस्तों को जो एपिसोड्स दिखाते हैं उन एपिसोड्स में कहीं कोई गुमान ऐसा नहीं होता कि हमने कोई तहरीरी ड्रामा आप तक पहुंचा दिया है, बल्कि जहां जिस जगह जिस मोड़ पर जो जुर्म सरजद होता है वो हम आप तक बेऐन ही पहुंचा देते हैं, ताकि आप आगाह रहें कि इस मुआशरे में कहां किस मोड़ पर क्या कुछ सरजद हो रहा है। आइए शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। 12 दिसंबर 2024, थाना तरिंडा मोहम्मद पना, रहीम यार खां। FIR नंबर 1323। ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफ़ात 302 और 34 के तहत होने वाली ये कार्रवाई कानून के जुमरे में लाई गई। नाजरीन, इसी इलाके में एक शादी अंजाम को पहुंची। उस शादी के बाद दोनों खानदानों की मामूलात जिंदगी अपनी राह पर गामजन हो गई। सोचने की बात है कि इस जिंदगी में नहीं मालूम कब कहां कैसे कैसे मराहिल, कैसे कैसे मसाइल दरपेश आ जाते हैं, और यहां बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जफर नामी एक शख्स कि जो अपने बूदोबाश के लिए अखबार फरोशी का काम करता था, इसी नाते इस पूरे रहीम यार खां में इसके ताल्लुकात यहां रहने वाले सहाफियों से बे इंतहा कुर्बत इख्तियार कर गए। जिंदगी के रोजो शब इसी तरह गुजरते जा रहे थे, लेकिन यह बहुत याद रखने की बात है कि माजी की कोताहियां, गलतियां अक्सर इंसानों का ताक़ुब करती रहती हैं, उनका पीछा नहीं छोड़ती, और इस जफर नामी शख्स के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यानी ये दास्तान कहां से शुरू हुई हम आपको बता रहे हैं। यानी 2 साल पेशतर एक लड़की जफर नामी शख्स के लिए अपना घर बार छोड़कर उसके पास जा पहुंची। अहले खाना उसे हर मोड़ पर तलाश करते रहे, लेकिन उसके बावजूद उसका कहीं कोई पता न चला। वक्त बीतता चला गया और एक दिन लड़की वालों के घर एक निकाहनामा पहुंचा, जिसमें यह तहरीर था कि आपकी बेटी ने जफर नामी शख्स के साथ शादी कर ली है और वो अकेले जिंदगी बिताना चाहती है। यहां से नफरतों के अलाव रोशन होना शुरू हो गए। और यहां लड़की के अहले खाना इस जुस्तजू में लग गए कि किसी तरह होने वाली इस बदनामी का बदला जरूर लेना होगा। वक्त गुजरता चला गया। 2 बरसों के बीत जाने के बाद किसी को गुमान भी नहीं था कि कहां क्या साजिश हो रही है। सब कुछ खुद ब खुद बेहतर हो गया और ये अपनी आम सी जिंदगी गुजारने लगे।
ناظرین، یاد رکھنے کی بات ہے کہ انسان کے پیروں کی لغزش اکثر اسے تباہیوں اور بربادیوں سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ ہمیشہ ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج کا کیا ہوا کل کہیں ہمارے سامنے کسی ہیبتناک تصویر میں نہ آ جائے۔ اب ظفر نامی شخص جس علاقے میں رہتا تھا، اسی علاقے میں ان دو بھائیوں نے ایک گھر کرائے پر لیا۔ اور یہاں اس علاقے میں رہنے کا مقصد ان کا صرف یہی تھا کہ کسی طرح ظفر نامی شخص کو یہ یاد دلایا جائے کہ اس نے ہمارے ساتھ کتنا ظلم کیا۔ اور ادھر ظفر نامی شخص روزمرہ معمولات کے مطابق اخبارات کی ترسیل میں لگا ہوا تھا۔ ادھر اس اخبار فروش کو یہ گمان بھی نہ ہوا کہ کوئی مستقل اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ نہیں معلوم یہ سلسلہ کتنے ہی دنوں سے جاری ہے۔ اور ایک دن یہ بیچارہ اپنے کام کاج میں اسی طرح مصروف تھا کہ اچانک ہی اس پر ایک قیامت برپا ہو گئی۔ سر راہ اسی طرح اسے گولیاں داغ دی گئیں۔ اور ملزمان موقع واردات سے فرار ہونے لگے۔ اس پورے وقوعے کو دیکھتے ہوئے اطراف کے لوگ یکجا ہونے لگے۔ اسی درمیان پولیس کنٹرول 15 کو ہونے والے اس اندھوناک واقعے کی اطلاع دی جانے لگی۔ کیا ہوا بھائی؟ مرڈر ہو گیا؟ کس جگہ بھائی؟ علی گڑھ سپور، یہ کس جگہ پہ ہے؟ اچھا جو ہے وہ موٹر ویل آفس کے سامنے ماس ٹاؤن میں۔ میں ٹیم لے کر ابھی پہنچتا ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ یہاں ہر ایک یہی سوال کر رہا تھا کہ اس کی کس سے دشمنی ہو سکتی ہے کہ اس نے اسے اس حال میں پہنچا دیا۔ کیا ہوا بھائی؟ یار اس کو چیک کرو، دیکھو۔ علاقہ پولیس کے اہلکار موقع کی جانب آ پہنچے۔ تمام تر تفصیلات یکجا کی جا رہی تھیں۔ تحقیق و تفتیش جاری یہ تھی کہ آخر اس کی کس سے دشمنی تھی، کس نے اسے اس حال میں پہنچایا اور کیوں۔ ناظرین، تفتیش اور تحقیق کے درمیان کسی کو اس بات کا گمان بھی نہ ہوا کہ آخر کیوں اس شخص کو اس حال میں پہنچایا گیا۔
یہ وقوع عین علی گڑھ اسکول کے سامنے پیش آیا جب قانون کے اہلکاروں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس کی زندگی اس کا ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ آخرکار قانون کے اہلکاروں نے اسے فوری طور پر رورل ہیلتھ سینٹر منتقل کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر۔ سر 1-5 پہ اطلاع پہ ادھر پہنچا ہوں سر۔ یہ ہے علی گڑھ پبلک سکول ترنڈا محمد پناہ میں، جو کہ موٹر وے آفس کے سامنے ہے سر۔ تو اطلاع ملی تھی سر 1-5 پہ کہ ادھر ایک بندے کو فائر لگے ہوئے زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ تو سر جب ادھر پہنچا ہوں تو کچھ لوگ موجود ہیں، تو بندے کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو سر ادھر اخبارات وغیرہ بھی پڑے ہوئے ہیں، تو اس کی جو شناخت ہے وہ ظفر نیچ نامی آدمی کے ساتھ نام سے ہوئی ہے، جو کہ ادھر اخبار کے ساتھ بھی منسلک تھا اور اخبار وغیرہ خود بھی سیل کرتا تھا۔ تو جناب ایس پی صاحب انویسٹیگیشن کو بھی اطلاع دے دی ہے، تو سر ڈی ایس پی صاحب کو بھی دے دیا اور پی ایف ایس اے والوں کو بھی کال کر دیا ہے سر۔ تو اللہ خیر کرے گا سر، انشاءاللہ اس کو ٹریس کریں گے۔ تھینک یو سر۔ ظفر نامی شخص کے دنیا سے گزر جانے کی خبر ملتے ہی اس کے اہل خانہ آہوں اور آنسوؤں میں ڈوب نال گئے۔ ظلم کیتے نے اخبار سٹن گے تے مار گتے نے میرے پتر کو، میرے پتر نال ظلم کر سٹے نے، میرے ایک کو جاویں روندیاں بیٹھی۔ ہمارا ایک بھائی تھا، ہماری ایک بوڑھی ماں ہے، اس کا ہمارا باپ بھی نہیں ہے، ایک بوڑھی ماں ہے، ہمارا ایک ہی بھائی تھا، وہ اخباریں بیچنے جا رہا تھا، اس کو ایسے ناجائز قتل کیا گیا ہے۔ ناظرین، 2 سال پہلے ایک شخص کے مچلتے جذبات نے اسے آج کس موڑ تک پہنچا دیا ہے، اور اس کے اہل خانہ آہ و بکا میں مصروف ہیں۔ یہ اس کی ڈیڈ باڈی ہے۔ اس کے بعد فوراً ہم نے ایف آئی آر رجسٹر کی، پوسٹ مارٹم کروایا ہے، اور پولیس جو ہے انویسٹیگیشنز کو ہر اینگل سے اس کو کر رہی ہے۔ میڈیا کے توسط سے ہم نے کئی دفعہ یہ میسیج دیا ہے کہ جو ہنی ٹریپنگ ہے، جس پہ خواتین استعمال ہو رہی ہیں، یہ سستے ڈیل جو اس کی بات ہوتی ہے، اپر پنجاب سے، سینٹرل پنجاب سے، کے پی کے کی سائڈ سے لوگ آتے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ ڈاکو جو گھوٹکی کے کچے میں بیٹھے ہیں اور کشمور کے کچے میں بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھوں ٹریپ ہو کے کڈنیپ ہو جاتے ہیں اور رینسم دیتے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ اینٹی ہنی ٹریپ جو ہے وہ سیلز بھی بنائے ہوئے ہیں، کاؤنٹرز بھی بنائے ہوئے ہیں۔ ان 6 مہینوں میں ہم نے 120 سے زیادہ لوگوں کو ٹریپ ہونے سے بچایا ہے۔ میری ریکویسٹ ہوگی عوام سے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی ڈیل آپ کے سامنے آئے، فیس بک پہ آئے یا کسی اور سوشل میڈیا پیج پہ آئے، تو رحیم گاہ خان پولیس سے ضرور تعاون کریں، ان سے کانٹیکٹ کریں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا یہ بونا فائیڈی سیلر ہیں یا یہ وہ ڈاکو ہیں کچے کے جو کہ کشمور میں بیٹھے ہیں، گھوٹکی میں بیٹھے ہیں، جو آپ کو ٹریپ کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کرمنلز موسٹ وانٹیڈ۔ اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جانا چاہتے ہیں، اور جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے۔ کرمنلز موسٹ وانٹیڈ۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹیڈ کا یہ ایپیسوڈ ایک بار پھر جاری و ساری ہے۔ اس لمحے ہم آپ کو اسی موڑ پر لے جا رہے ہیں کہ جہاں ہم نے اس ایپیسوڈ کو بریک پر جانے سے پہلے روکا تھا۔ لیاقت پور میں موجود علی گڑھ اسکول کے عین سامنے ایک شخص گولیوں کا نشانہ بن گیا اور اپنی زندگی گنوا بیٹھا۔ تو اللہ خیر کرے گا سر، انشاءاللہ اس کو ٹریس کریں گے۔ تھینک یو سر۔ قانون کے اہلکار مستقل اس جستجو میں تھے کہ آخر وہ کون سے حالات و واقعات ہیں کہ جس کی بنیاد پر ایک اخبار فروش کو گولیوں سے داغ دیا گیا۔ نال ظلم کیتے نے اخبار سٹن گے تے مار گتے نے میرے پتر کو، میرے پتر نال ظلم کر سٹے نے، میرے ایک کو جاویں روندیاں بیٹھی۔ ہمارا ایک بھائی تھا، ہماری ایک بوڑھی ماں ہے، اس کا ہمارا باپ بھی نہیں ہے، ایک بوڑھی ماں ہے، ہمارا ایک ہی بھائی تھا، وہ اخباریں بیچنے جا رہا تھا، اس کو ایسے ناجائز قتل کیا گیا ہے۔ لیکن اس کا جواب کسی کے پاس موجود نہ تھا۔
जो है ना कोशिश है कि वो उसके घर वाले जो है ना बेचारे बहुत ही गरीब है कि मलिक साहब को इंसाफ दिया जाए। हमारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से भी रिक्वेस्ट है और वज़ीर आज़म साहब से भी कि इनको इंसाफ दिया जाए, और SHO मलिक मंजूर साहब से भी रिक्वेस्ट है इनके कातलों को फौरी तौर पे गिरफ़्तार करके ट्रेस करके गिरफ़्तार करके जो है ना सज़ा दी जाए और इबरतनाक सज़ा दी जाए। रियाज अहमद सर, ज़फ़र इकबाल नुमाइंदा ख़बरें, जो शहीद हुआ है उसका कज़न बात कर रहा हूँ सर। सर मेरे कज़न को बहुत बेदर्दी से यार ज़ालिमों ने कत्ल कर दिया। 2 नामालूम अफराद ने शदीद फायरिंग करके उसको कत्ल कर दिया बेदर्दी से। मेरी वज़ीर आज़म मरीम नवाज़ से भी रिक्वेस्ट है, DPO साहब से, SHO से, कि जल्द अज जल्द नामालूम अफराद को गिरफ़्तार करके हमारी मदद की जाए और ज़ालिमों को इबरतनाक सज़ा दी जाए। हम भी इंशाअल्लाह कातिलों को ढूंढने के लिए सरतोड़ कोशिश करेंगे और मेरी उम्मीद है कि जनाब DPO साहब भी और SHO साहब थाने के पूरे अमले से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमें। आपको नंबर भेजा था, ये सेल नंबर, इनकी CDR आ गई है जी सर, कंप्लीट आ गई है बिल्कुल। तो आप चेक करने शुरू करें, मैं 20 से देख रहा हूँ, तो अल्लाह खैर करेगा। राना साहब, ये पता चला था कि ये जो ज़फ़र है ये मकतूल, ये तो अखबार फरोश था। अखबार फरोश की क्या दुश्मनी हो सकती है लोगों के साथ, या क्या मामला हो सकते हैं? इसमें सर अपने और कई अजीज़ वकार से पहले भी मुकदमेबाजियाँ चली हैं, सबसे खास बातें चली हैं, फड्डेबाजी रोड पे भी बिल्कुल। इनका मुल्का थाना है, असल जो रिहायशी हैं जिस थाने के, वो हैं चिली कोट। अच्छा। वहाँ पे भी ऑलरेडी इनकी एक FIR भी है, दरख्वास्त भी है वहाँ पे। इसके जो है ना वो और अजीज़ वकार से इशू चल रहा है। ये सोशल मीडिया वर्कर भी था, तो लोगों के खिलाफ पोस्टें करनी या इस तरह के मामला लोगों के साथ। अच्छा, ये वही 1 साल पहले भी मेरे ख्याल में इस पे वो अटैक वगैरह हुआ था किस साले ने, या कोई उनके नामजद करवाया था। शायद हमने जो CDR हासिल कर रहे हैं, शायद उनका क्लिप उनके साथ मिल जाए। अच्छा। हमें वहाँ से भी इलाके से ये मालूमात मिल रही है कि शायद वो हो सकते हैं। 1 हफ्ता पहले भी मुझे कोई बंदा बतला रहा था कि 1 हफ्ता पहले भी मैंने एप्लीकेशन दी थी कि मेरे बाग को आग लगा दी गई है उधर इलाका थाना चली। ये भी दुरुस्त है। ये जो मर्डर हुआ ये हमारी जब एक्शन में हुआ। अच्छा। लेकिन वो रहायशी जहाँ वो डिस्ट्रिक्ट भागलपुर रहायशी। इसका मकसद मुख्तलिफ लोगों के साथ इसकी फड्डेबाजी थी और इसके मामला चलते रहते थे मामला। लेकिन ये तो बता रहे हैं कि अरसा 1.5 साल से उधर था कराची में, लेकिन जो आई विटनेस है वो तो बता रहा है कि ये सब देखे गए हैं। अच्छा। CDR आ जाएगी तो उसमें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। CDR तो आ गई है, बस ये वर्क कर रहे हैं। लड़का इंशाल्लाह कर रहा है, जैसे वो उस पर वर्क करेंगे इंशाल्लाह। तो इससे ज़्यादा यही महसूस होता है कि बाकी तो उसके मामला ये फटे चल रहे थे, लेकिन ज़्यादा जो है वो उसकी वो लड़की वाला जो इशू है, क्योंकि ये गैरत के मामले होते हैं ना, गैरत में तो लोग ये अपनी जान दे देते हैं। ज़्यादा फोकस करेंगे ना उसी पे देखें कि भैया ये मुमकिन है कि जब से इसने वो लड़की के साथ शादी की थी तो उसके बाद वो लड़के दोनों चले गए थे, ये इन्फॉर्मेशन मिली है। तो अगर उनकी मौजूदगी इधर पाई जाती है तो इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि भी ये टेक्निकल तरीके से सही। इसके अलावा अखबार फरोश की और कौन हो सकता है जो अखबार बेचने वाला है, उसके अगर इसके अलावा तो नहीं हो सकती ना दुश्मनी। लोगों के साथ इसके मामला काफ़ी थे, ऐसे वो मीडिया पर संस्थान है, इस वजह से वो लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन लोग गलत काम देते हैं। अच्छा। अब यहाँ गुफ्तगू ये जारी थी कि आखिर कौन हो सकता है कि जिसने इस शख्स को मौत के घाट उतारा, और देखने वाली निगाहों ने ये बयान दिया कि 2 अफराद थे एक मोटरसाइकिल पर कि जिन्होंने ये वक़ुआ सरज़द किया। मज़ीद तफ्तीश की खातिर कानून के एहलकार एक बार फिर मकतूल के घर आ पहुंचे। यहाँ एक बहुत दिलसोज समा था, हर एक इसी गुफ्तगू में मसरूफ कि आखिर वो कौन हो सकता है कि जिसने इस बेचारी की जान ले ली। करनी इसलिए अच्छा बेटा, क्योंकि अचानक हाँ अचानक ही हो गई तो अपना ज़फ़र साहब गिने
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਨੇ ਕहीं ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਅੱਛਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੇ ਨਾਲ ਕहीं ਕੁਝ अच्छा 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 ठीक है बीबी असां लेवल ते ना तफ्तीश करांदे से इंशाल्लाह उन्होंने असां गिनदे से नंबर गिनदे से सीधा रंगे सो इंशाल्लाह ज़ालिम अपने अंजाम पे ज़रूर पहुँचे तुसां जी बिल्कुल 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 बीबी तुसां हमशीरा हैं उन्होंने ते उन्होंने बेबे ने कोई लड़ाई झगड़े या कोई फसाद नहीं रह गए पहले थे अदालत ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਅੱਛਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਹੈ ਤਾਂ क्या ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਪਟ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਪਟ ਕਿਆ ਦੀ रपट उन्हें दी उन्हें फायरिंग किसान है जफर भाई के दूसरे में घर मेरे खान रस्ते कितना अर्सा पहले दी गल है ये तकरीबन मेरे तो कोई 5-6 महीने बाद की गल तो साल सवा साल पहले दी गल है साल केड़ा सन दा चंडीगढ़ दा अच्छा इस तो अलावा अहमदपुर भी इन्होंने इशू बनाया जी जी अहमदपुर भी है बस उन्हें दा इख्तलाफ होली दा चलदा पे जरा दा इन्हें कोर्ट मैरिज की थी ना अच्छा ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਕਿੱਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਾਚੀ ਹਨ ਅੱਛਾ ਕਰਾਚੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਰਾਚੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਸ਼ੰਬਰ ਮਿਲ ਵਜਾ ਉਹ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੰਬਰ ਸਭ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਸਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਗਿਣ ਹੋਗਾ ਅਸਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਗਿਣਦੇ ਸੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਵਾਲ ਵਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਵਾਲਾਤ ਜੋ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸੋ ਪੂਰਾ ਤਾਕੂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਸੋ तो आपको पता लगे ऐसा कुछ से सब पता लग से तो से सो ठीक है जज़ाकल्लाह हाँ जी अपना अकील साहब आप ज़फ़र साहब के क्या लगते हैं चचाजाद भाई है अच्छा तो अचानक आपको पता लगा तो ये कहाँ जा रहे थे क्या इनका ज़्यादा शुगल था और क्या करते थे और इनका जो है आप बता दें ज़रा इस बारे में नुमाइंदा खबरें थे अच्छा और अखबार फरोशी भी करते जी करते थे तो और चंडीगढ़ से अखबार लेके देने जा रहे थे बांटने जा रहे थे अच्छा 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 जी तो डेली की रूटीन है या कभी कभी जाते थे अखबार देने ये हाकर जो है 8-10 दिन पहले भाग गया है इनसे तो ये खुद फिर जो ये खुद फिर अखबार वगैरह पहुंचाते थे जहाँ जहाँ पहुंचानी होती थी पहुंचाते थे तो अच्छी बात है तो जिम्मेदारी का मज़ारा है वो खुद और आपने इसके साथ कोई लड़का था या अकेला ही था नहीं लड़का था इसके साथ। एक लड़का उसके था ऊपर शक नहीं है आपको नहीं नहीं वो तो बेचारा बच्चा है छोटा है उसके अच्छा पास अच्छा अच्छा क्या नाम था बच्चा जो उसके साथ था उसका नाम था एज क्या है उसकी 14-15 साल है 12 साल है जी सही वो रेंट पे था या उसको तनख्वाह देता था या वैसे ही नहीं, लेके उसको तनख्वाह देता था तनख्वाह देता था जी सर। अब यहाँ गुफ्तगू ये जारी थी कि किसी भी सूरत में होने वाले इस वक़ूए को हमें इख्तिताम तक पहुँचाना है वो मुल्ज़िमान या वो मुल्ज़िम कि जिसने ये जुर्म सरज़द किया उसे कानून के कठेरे में लाना होगा। और यहाँ रहीम यार खान के सहाफ़ी बरादरी इस बात पर एहतजाज कर रही थी कि आखिर उस शख्स को क्यों मारा गया। मालूम हुआ कि वो अखबारों की तरसील के साथ साथ सहाफत के शोबे से भी मुंसलिक था। यहाँ एहतजाज यही जारी है। मेरा नाम मलिक मोहम्मद नदीम अजहर, सदर पाकिस्तान मीडिया काउंसिल। मैंने एहतजाज, हमारे सहाफ़ी भाइयों ने एहतजाज किया हुआ है और 24 घंटे के बाद में ये कातिल गिरफ़्तार ना हुए तो ये दायरा एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। मेरी अभी DSP साहब से भी बात हुई है
اور انہوں نے بھی تسلی کرائی ہے اور SHO صاحب سے بھی بات ہوئی ہے, SHO صاحب نے بھی تسلی کی ہے. انشاءاللہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ہم گرفتار کریں گے. یہاں کی صحافی برادری صرف ایک ہی مطالبہ بار بار دہرا رہی تھی کہ کسی بھی صورت میں قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور وہ بھی جلد از جلد. ناظرین, آخر کار ایک چھوٹی سی اطلاع ملی کہ جس پر قانون کے اہلکار فوری طور پر گامزن ہو گئے. السلام علیکم بھائی, آپ ایسے کریں, آپ کو نمبر سینڈ کر رہے ہیں تو آپ فوری طور پر سب کام چھوڑ کر یہ جو نمبر ہے نا ان کی CDR نکلوائیں اور کم از کم پچھلے 1 ماہ کی, اور اس کے بعد CDR جب اور لوکیشن بھی بتائیں, کیونکہ ہماری انفارمیشن میں یہ جو نمبر ہے نا یہ کراچی میں رہ رہے تھے, لیکن آج پتہ چلا ہے کہ یہ تو ادھر پھر رہے تھے. اگر یہ بات درست ہے تو ہمیں کنفرمیشن ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہم جلدی ملزمہ تک پہنچ جائیں گے. یعنی پتہ یہ چلا کہ اس پورے وقوعے کو ظفر کے 2 سالوں نے پائے تکمیل تک پہنچایا. یہاں پولیس اسٹیشن میں ان سالوں کی تحقیق جاری تھی کہ وہ کہاں کس مقام پر میسر ہوں گے اور ان کے ٹیلی فون نمبرز کیا چل رہے ہیں. ناظرین, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کرمنلز موسٹ وانٹیڈ. اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جانا چاہتے ہیں اور جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے. کرمنلز موسٹ وانٹیڈ. ناظرین, کرمنلز موسٹ وانٹیڈ کا یہ ایپیسوڈ ایک بار پھر جاری و ساری ہے. اس لمحے ہم آپ کو اسی موڑ پر لے جا رہے ہیں کہ جہاں ہم نے اس ایپیسوڈ کو بریک پر جانے سے پہلے روکا تھا. لیاقت پور میں موجود علی گڑھ اسکول کے عین سامنے ایک شخص گولیوں کا نشانہ بن گیا اور اپنی زندگی گنوا بیٹھا. قانون کے اہلکار مستقل اس جستجو میں تھے کہ آخر وہ کون سے حالات و واقعات ہیں کہ جس کی بنیاد پر ایک اخبار فروش کو گولیوں سے داغ دیا گیا. پھر ایک دن قانون کے نیٹ ورک کے ایک کارندے نے SHO ترنڈا محمد کو اطلاع دی. کس جگہ بھائی؟ اس نے ٹیلی فون پر بتایا کہ آپ کے مطلوبہ ملزمان یعنی کرمنلز موسٹ وانٹیڈ اس لمحے کہاں موجود ہیں. اور اس اطلاع کے فوراً بعد قانون کے اہلکار اسی جانب روانہ ہونے لگے. ٹیم ریڈی کرو. یس سر, ٹیم ریڈی کرو, چلو. اسی طرح اس گھر کو چاروں جانب سے گھیرا جانے لگا. اور اشارہ ملتے ہی ایک شخص اندر کی جانب پہنچنے کی جستجو کرنے لگا.
पिस्टल पिस्टल इब्रार तेरा नाम क्या है? सरदार इब्रार केड़ा है? सरदार केड़ा है? इब्रार सरदार तेरा नाम सरदार पिस्टल है ये। और नाजरीन, जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो मालूम यह हुआ कि ये मकतूल जफर के साले हैं। इनसे जब मालूमात ली जाने लगी तो इन्होंने बताया कि एक का नाम अबरार अहमद और दूसरे का सरदार अहमद है। ओए ओ बेशर्मो, हया नहीं है आपको, आप लोगों को? एक बूढ़ी औरत का जो सहारा था उसको छीन लिया आप लोगों ने गैरत के नाम पर। अब तुम्हारी जो बहन है उसका भी घर बर्बाद कर दिया, अपनी बहन का। कितने गंदे लोग हो जालिमो तुम। गिरफ्तारी के फौरन बाद जब इनसे मालूमात हासिल की जाने लगी कि इन्होंने जुल्म की ये इंतहा आखिर क्यों कर दी, उस शख्स से क्या दुश्मनी थी तुम्हारी, वो तो तुम्हारा बहनोई था। इन्होंने बताया कि जब 2 साल पेशतर हमारी बहन ने जफर की खातिर घर छोड़ा, उस दिन से लेकर आज तक हम अंगारों पर लौट रहे हैं। पूरा इलाका हमें रुसवाइयों के तौख पहना रहा है कि तुम्हारी बहन किसी शख्स के साथ तुमको छोड़ गई और तुमने अब तक कोई बदला नहीं लिया, तो हम क्या करते। रुसवाइयां हमारे गले में तौख की मानंद पड़ती जा रही थीं। आखिरकार अहले खाना ने यह फैसला किया कि जिस शख्स की वजह से ये रुसवाइयां दामनगीर हो रही हैं, उस शख्स को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत कर दिया जाए। और हमने ऐसा ही किया। हमें कोई निदामत, कोई शर्मिंदगी नहीं है इस पूरे केस पर। हमने आखिरकार अपना बदला ले लिया। नाजरीन, कैसा ये वक़ुआ है, कैसा ये वक्त है, कैसे लोग हैं, कैसा मुआशरा है कि जहां जिसके दिल में जो आए वो कर गुजरता है। ये सोचे समझे बिना कि इसका अंजाम क्या होगा। इसका अंजाम कानून का शिकंजा और जेल की आहनी सलाखें हैं। यहां हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि इंसानों की छोटी छोटी सी गलतियां, छोटी छोटी कोताहियां इंसान को 8 आंसू रुलाती है। हमें सोच कर इस जिंदगी में हर एक कदम उठाना चाहिए कि कहीं ये कदम हमारे और हमारे खानदान के लिए रुसवाइयों का बायस न बन जाए। और मुर्खा 12/12/2024 को हमें 15 पे एक कॉल मौसूल होती है कि अलीगढ़ स्कूल के सामने एक बंदे पर फायरिंग की गई है और वो ज़ख्मी हालत में उधर मौजूद है। तो मैं और राना मोहम्मद इस्माइल सब इंस्पेक्टर में अपनी टीम के फौरी तौर पर उधर मौका पर पहुँचे। तो उधर जो एक डेड बॉडी मौजूद थी, एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी और कुछ अखबारात भी पड़े हुए थे। तो उधर वो मरने वाले शख्स की जो शनाख्त है वो ज़फ़र नामी आदमी के नाम के साथ हुई, जो ज़फ़र नैच बिरादरी का था और अखबार के साथ भी मुंसलिक था और अखबार वगैरह ख़ुद भी सेल करता था, अखबार भी बेचता था। तो उस वक्त अफसरान के नोटिस में दिया गया, कार्रवाई ज़ाब्ता अमल में लाई गई। नाश को बरे पोस्टमार्टम रूरल हेल्थ सेंटर तरन्नम मतमरा भिजवाया गया। उसके वर्सा को तलब करके कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाते हुए मुकदमा नंबर 1323 बाजरूम 302/34 दर्ज रजिस्टर किया गया। तलाश व पता बरारी मुलज़मान की गई, CCTV कैमरे चेक किए गए तो पता चला कि इस ज़फ़र नामी शख्स ने तकरीबन 2 साल पहले लव मैरिज की थी। तो उसके जो घर वाले, लड़की के जो घर वाले थे वो नाखुश थे, लिहाजा उन्होंने इसकी रैकी की, इसका पीछा किया। जब ये सुबह अखबार देने के लिए निकला तो वो इसके पीछे आया और उन्होंने फायरिंग करके इसे जान से मार दिया और ख़ुद फ़रार हो गए। लिहाजा टेक्निकल तरीके से तफ्तीश अमल में लाई गई, CA स्टाफ को इन्वॉल्व किया गया और टेक्निकल तरीके से हमने इसको ट्रेस किया
تو پتہ چلا کہ اس میں 2 لڑکے جو ابرار احمد اور سردار احمد ہے جو کہ اس ظفر کے سالے تھے، انہوں نے ہی اس کو قتل کیا ہے. کیونکہ صحافی ہونے کے وجہ سے بہت بڑا ہم پر پریشر تھا اخبار میڈیا کا، لیکن الحمدللہ شکر الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی سے جو ظالم ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، گرفتار ہو کر جیل میں پابند سلسلہ ہیں، اور بہترین طریقے سے ہم پیروی کر رہے ہیں مقدمات کی تاکہ یہ اپنے انجام کو پہنچے. یہی ہے سارا، یہی ہے. قانون کے اہلکار بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ فلاں اینگل سے ہو سکتا ہے، فلاں اینگل سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو ایک بہت بالکل الگ ہے. کسی کے سوچ میں بھی نہیں تھا کیسا ہو سکتا ہے. کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں ناظرین آپ نے دیکھا آج کے جرم کی داستان کا مکمل احوال. ہم نے آپ کو دکھایا کہ جنوبی پنجاب کے علاقے ضلع رحیم یار خاں میں ہونے والا جرم کا ایک ایسا واقعہ، ایک ایسی حقیقت کہ جو دیکھنے اور سننے والوں کے لیے حیران کن تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسے معاملات کہیں بھی رونما ہوئے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے، ہمیں اطلاع دیجیے، اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے. cmw@arYnews.tv یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے، یعنی علی رضا cmw@gmail.com. اور ہاں، آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا.